rezeki nyampung pala baik kalaban pala seki odi alam dunya. Juga nyampung pala kalaban pala siampun berangkat nyangu keimanan dan keajunan Allah Subhanahu wa taala. Para rabu sepada mulia. Panapa arti singkat dari kalimat silatil arham atau nyampung pala. Para guru, para sepuh, para ulama ada buaki nyampung pala ke itu mada pak bekusah abak dak kapala. Kapekusana abak bila pada pak dak kapala tentun eka bunga eka perak bi pala. Para rabu sepada mulia. Tentu dah ke itu si asam bunga kau tu bada syarat. Ate tak nyimpen cermet. Ate tak nyimpen beci, ate tak nyimpen permusuhan dari sitong ke sitong. Malah sebaliknya, ate nyimpen patang neser, patang belas, patang lebur, patang kerong. Nabila ampun asam bung ate ke intonon sabelaan, sataretanan, sakancaan, saperengan, satatangkean. Maka kaulah ajunan deki. Bekal asam bunga kalaban kaniser na Gusti Allah, bekal asam bunga kalaban pangaporan Gusti Allah, bekal asam bunga kalaban karena anda Gusti Allah. Alhamdulillah. Sitong contoh isiang laku are mangken. I dalam acara nyampung bala i are mangken. Beda telok keistimewaan si putu iungkap supaya abak syukur. Nomor sitong mun lah pada akor sabelaan, pada akor sataretanan, pada akor sakancaan saberengan satatangkeun, damai kompak sampak i dalam kabagusan pada iman pada Islam. Kan ajeling dan kula ningalen saleran ajunan ni ngalen Robert dan kula. Kainto keistimewaan na sangat luar biasa. Gencerna sangat agung. Tapi cak gila dengan syarat ate iwak pemata jeling bersih dari cermet, bersih dari baji, bersih dari nyimpen permusuhan dak orang seyabas orang sejeling. Dalam madhabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad nadratun ila akhin fillah ala syauqin khairun min i'tikafin fi masjidi hadha ama. Ajeling kataretan i dalam kabadaan patang neser, patang belas, patang lebur, patang kerong beri-berin abid tak tapangki. Beda sebedai Jakarta nyari lakoh, beda sebedai Bogor, ejak bedai sebedai Malang Sorpeja, atau tempat-tempat lain, angen-angen tampan kerong kama, tampan kerong kambu, tampan kerong kataretan kanca bereng sebedai Madura, bahkan tampan kerong ke guru, lamda setoman ngajarin syahadat, setoman yang kulen iman berislam, setoman ngajarin Al-Quran, akhirnya ketemu di lebih isyang lagu are mangken. Dalam macepon kejerna, dalam patang abasa, dalam patang jelinga, khairun min i'tikafin fi masjidi hadha ama. Lebih bagus kejerna, lebih utama kejerna etembang ibadah dalam masjid Kanjeng Nabi Muhammad, ibadah dalam masjid Madinah, dalam ta'abid si ibadah setahun. Coba. Masjid seutama ialam dunia kento beda telok. Arten se paling utama. Nomor sitong Masjidil Haram, Makkahul Mukarramah. Nomor 2 Masjidil Madinah, Masjid Madinah. Nomor telok Masjidil Aqsa. Saya semangkin parapan irbu abi orang luar Islam. Mantar umat Islam paring na kemenangan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Laman ken ibadah di Masjid Madinah kentonon.
ngalakonin sitong kabagusan benih namung etekel sampai 10. Tetapi asalat 2 rakaat, umpama cek saking asalat, di dalam masjid Madinah ikencer 10.000 teh. Enten non. Asalat 2 rakaat di dalam masjid Madinah ikencer 10.000. Para Rabu si pada mulja, pada orang ibadah di masjid Madinah abis setahun. Kepon ulama serangaki hukum keintok, keutamaan keintok. Pada repot malaikat mulai ibadah sampai setahun sehari kena senulis sekencerna delin banyak. Nah, ten kulaban panjenengan iparingin keistimewaan taretan patang jeling sataretanan, patang jeling sabelaan, patang abas satatangkean, bahkan kento tak kutu taretan bada aliran darah, bada aliran kerabat, bada aliran famili, tetapi cukup kalaban aliran keimanan, innamal mu'minuna ikhwah. Patang jeling pada iman, patang jeling pada Islam. Di dalam kabadan ateh, patang belas, patang neser, patang kerong. Jadi ya kencer lebih utama itembang ibadah di dalam masjid Madinah abis setahun. Alhamdulillah. Barokan panapa ka into? Mak bisa terjeling. Barokan abe ate damai, ate bersih dari ngonek, bersih dari cermat, bersih dari baci, bersih dari nyempan permusuhan dekat belah taretan kanca bereng tele tatangkeh. Alhamdulillah. Pon, itu saya pertama. Saya nomor 2, kalaban barokan apa pangkian nyampung belah isi yang laku ari mangken, itambah kencerna patang jeling, kalaban panapa? Patang misem, patang misem. Pakwa debun kanjeng Nabi Muhammad, tabassumu kali akhi kal muslim sadaqah. Misem panjenengan anda kataretan sepada Islam. Panikampon lanyin pengkenceran, landi keutamaan. 2. Nomor 3, gara-gara ate bersih dari permusuhan, asalaman teh. Dalam waktu asalaman, si asalaman ben si asalamin ipakwabi kanjeng Nabi Muhammad, innal muslimah idza safaha akhahu tahattat khatayahuma kama yatahattu waraqus syajar. Dabun kusti kanjeng Nabi Muhammad, bila pada orang Islam asalaman kataretanah jadi si asalamin ben si asalaman iwaktu tanang cekak, iwaktu tanang asampung ngalocor ronto bujur tusan pada ben ronton daun kering dari bungkan. Alhamdulillah para Rabu sepeda mulja. Bahkan fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat selain saporat aduh yang kolang mak panjenengan saya ke atas mata nyuruh orang lain kelangkong tak langkong jak kamu masih dengar de lain atau Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan nang riwayat selain orang asalaman bantare tanah idalam kabadan damai aten dan ikro kundamai tanah tapi asampung sampai ke ateh arya isapora bi Gusti Allah tanang sedua jiriah siandi tanang 2 jiriah isapora tusan sebelum tanang apesa kan mela mau ketemu ban bele cek kasangka sia salaman nah satare tanan ketika itu lain keutamaan asalaman ban ke Mustafa ngalocor tusan, asalaman ban ke Muhammad Nur ronto tusan. Kento no. Dari kento keistimewaan kento berakan panapa? Ajeling bada kencerna, mesem bada kencerna, asalaman bada kencerna, barakan ateh bersih dari permusuhan. Coba ikan di orang senyimpen pegel, ikan di atas senyimpen cermet, ikan di atas senyimpen penyakit beci nyimpen permusuhan kebele bentaretan ben kanca ben pereng. Contoh dan kula parapan beci dak ke Mustafa naudzubillah. Parapan adep temur
Rabu ke Mustafa dari timur. Mak ko tu sia salah menate. Mak ko tu seni semate. Langsung ninggalin make Mustafa dari timur nyantri keten pulang. Abelaud. Adup kada aja. Mak ko tu sia jiling ai dalam kabadan lebur. Mak ko tu sia jiling ai dalam kabadan kerong. Dari baci abelaud matan malik kurang konni alonca. Semantelik teh. Gara-gara apa napa? Aten malik rosak, aten malik kotor, aten malik bucok, gara-gara nyimpen beci, nyimpen cermet, nyimpen permusuhan dek bele taretan kanca bereng bele tatang kemanter paringna salamet. Amin Allahumma. Nah, mun la aten kotor, tak bisa kento ya cek bagus. Mun la aten kotor, tak bisa kento ya cek ngisem. Mula aten kotor tak bisa tanang kento ia cek damai barabu sepedemul. Dari kadin toh jelas debun kuste kanjeng Nabi Muhammad dalam sebagian hadis mesan kakaudat tuan pancinangan kalaban cebu ala hadis kento imulain kalaban kalema ala tepon ulama tanabbahu debun kanjeng Nabi Muhammad reng kayak ngai reng senga reng konsentrasi kayak ngain tebun kanjeng Nabi Muhammad inna fil jasadi mudghah saungkuna i dalam jasad kaula ajunan i dalam badan kaula ajunan i dalam tubuh kaula ajunan mudghah pada saketel daging idza salahat ibila bagus saketel daging jadi salahal jasadu kulluh. Anggota tubuh nurok sehat, anggota tubuh nurok bagus, anggota tubuh nurok mapan. Mun saketel daging jadi bagus mapan sehat. Tapi sebaliknya wa idza fasadat ibila rosak saketel daging sebadi dalam badan kaula ajunan kento fasadal jasadu kulluh. Nurok rosak sedajan anggota tubuh. Nurok cuba sedajan anggota tubuh. Apa daging sesaketel jadi ya ibuka mulai bi kanjeng Nabi Muhammad dari penting. Ala kayak ngain kesadaran perhatiaki konsentrasi hiyal qalbu daging sesaketel jadi ateh sebeda dalam kaula ajunan. Setiap ten orang pala beres aten beres tengkalakon bedena. Pala sehat aten sehat tengkalakon aten tengkalakon bedena. Pala bagus aten bagus tengkalakon bedena. Gelak karena bagus aten sabeleen sataretanan sakancaan saberengan satatangkeun socande iki banyari kenceren lesan ende iki banyari kenceren tanang ende untuk nyari ronton ben kujure tusah. Alhamdulillah itu hikmah sebada isi yang ari mangken kaula ajunan apolong-polong aki pangki kalaban bala seki odi alam tunya nu kemanter persambungan kalaban bala seki odi cukan kalaban bala sampun wafat nyambunga kaula ajunan kalaban kaniserna Allah. Amin Allahumma. Nyambunga kaula ajunan kalaban pangaporan Allah. Amin Allahumma. Nyambunga kaula ajunan kalaban karena Allah. Amin Allahumma. Amin. Nila nataretan orang kentonon mun la asampung kalaban pangaporan Allah, asampung kalaban kaniserna Allah, asampung kalaban karena Allah, mate dalam kabadan sakak dintonon damai bantaretana mate perapan akor ban balen maran mate perapan kompak samtak saberengan sakancaan satatangkeun kompak di dalam kabagusan nakamun mate orang gelak pertama mata marhuma mate orang gelak di dalam kabadan ikan isren bi Allah mata maghfura mate di dalam kabadan isapuratusan bi Allah mata mardiya mate di dalam kabadan ikaranen bi Gusti Allah mun maten nyangu telok perkara nyangu kanisarna Allah nyangu pangaporan Allah nyangu rendan Allah pasir asaos sematia bila asaos seseta eka ima asaos secabuda jako bater takun setan husnul khatimah tekus dibudi ngiba iman ban Islam mentertep pada kaula ajunan sateja angka tanangah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Aduh mula rantas sabelaan rantas sataretanan peke sakancaan saberengan satatangkeun berarti orang gelak
pegak dari kanisarna Allah, pegak dari pangaporan Allah, jauh dari karenana Allah. Dari mamun kadung mati sedih bentare tanah ancaman dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad fi ba'di hadithihi syarif. Dalam sebagian hadis Kanjeng Nabi Muhammad semulja pakuwatebun Kanjeng Gusti ancaman tukan Kanjeng Nabi Muhammad da kaureng sesedih lebih dari teluare sampai iki bemate. Dari ancamanna man hajara akhahu fawqa thalathin fama tadakhalan nar. Dabun Kanjeng Nabi Muhammad sapa-sapa orang soker kabelen sedih katare tanah korpong koran ben berenga kancan ben tatangken sampai lebih sesoker sesedih dari teluare. Lamare tapangki isi tong lorong kita nyapa, lamare apong kompol isi tong tempat kita nyapa. Pas mati salah situng ngasih dua jadi ya dem noreng jadi deki deni ipa masuk ke kebunan swarga tetapi buang ke jurang seterbes ke apoi neraka mantar pada selamat. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Tore cek tengin tengaki tak akor bentaretan tak akor ben bala sedih bentaretan sedih ben bala sedih ben tatang kebeni dosa kene ento teretan ento dosa raja reng tak akor ben bala. Alhamdulillah kalaban berokan kak dinto majelis, kalaban berokan kak dinto pesantren, kalaban berokan para ulama para guru kaula ajunan isiang laku ari mangken epa kompol kalaban taretan bala kanca bereng tatangke dalam acara nyampung bala kalaban bala seki odi ben nyampung bala kalaban bala siampun wafat angka tananga tore asyokor alhamdulillah mantar muka nyampung bala etarema asarang Allah subhanahu wa ta'ala sing kena abdina kaula ajunan sadaja isampung kalaban kanisarna isampung kalaban pangaporan isampung kalaban karana anna angka tananga amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Kainto nyampung pala kalaban pala seki odi ialam tunya ajeling ningalen misem orang raja perhatiin sering ingan raja kaporotangan do orang-orang siampun wafat dari mak embu ma aja bu aja para puju para guru kakak alek taretan kanca bereng bela tatangke ikenyain kalaban panapa ikirimin kencerna Al-Quran tekala fatihah situng panapa boleh sampai ngata mati ikirimin kencerna tahlil ikirimin kencerna sedekah setakar bita ngabi itu badaya junda pancin dengan panapa kaintonon hasiat bada dua nomor sitong sangat eka bunga di orang-orang Syekh Kholen Perak pujuk Lembana Perak pujuk Syamsuddin Perak pujuk Abdillah Perak pujuk Abdul Manan Norok Perak mambu maajabu aja para pujuk para guru kaula ajunan dari berokan papangkian siang aremangken angka tanangah amin Allahumma sitong barokan maperak bengasepo barokan maperak orang-orang separat tudak ke Allah bilebi orang wali dari para guru kaula ajunan paperak bi kaula ajunan dari acara isyang laku ari mangken barokan kakamna barokan abeli keten kuleban pancin dengan bahkan nyerap kana foto pakuah barokan kento deki non kacong ceping kaula ajunan bekal itetiakin kacong sesaleh tetiakin ceping sesalihah kacong ceping kaula ajunan anak foto kaula ajunan mulai dari anak sampai kompoi piyok kerpak ben seterusnya sampai ke hari kiamat kalau ben barokan acara mabunga dek kebenga sepo isyang laku hari mangken kacong ceping kaula ajunan bekal itetiakin nak foto sema bunga macam tertunya akhirat nak foto sepekus lalakona ke Allah nak foto semapan lalakona dek ke bulan Allah artena hasilah barakan manfaat acara hol isyak arimangken eka bagus nak poton muga manter sakak dintua badan amin Allahumma amin Allahumma. Aduh penting andik nak foto bagus kain tonon engki dan kuleban panci dengan kita pate parlo kabagus nak foto kita pate parlo pak anapa polan buja ki karasa sajen polan kula ki karasa manis deki tinglanya abada pak kababan cangkem lapar lo kemma yasina kemma istighfara kemma ketokan nakatang kopeng bila piting ada pak kakopur kemma
Marin kaya matang nak foto tak ya. Mapa si kalau pen kau bina foto. Pasira si ada bu kentonon. Sufyan Ats-Tsauri sitong ulama ada buah kita. Al-amwat ila du'a ahwaju min al-ahya ila ta'ami wa syarab. Sering artinya nyampai lagi. Orang sila sedek kentonon. Lebih butuh, lebih hajat, lebih parlo. Sangat ngarep. Doa nak foto siodi alam dunia. Lebih buta tempeng dari orang udi alam dunia. Dah kan asek ben aing. Pasal orang udi alam dunia saya tak butuh ada kan asek ben aing. Orang senyare lakok sampai depak ke Jakarta bahkan ke luar negeri. Kalau hakikat dah keng nyare asek sapereng ben aing segelas saya kakana aben sen saya kakakin ke keluarga. Nah, reng sampun wafat lebih butuh dak kana sek ben aing ikan di reng udi alam dunia lebih butuh reng kopur dak karem kere mana foto siodi alam dunia. Bahkan para rabu pada mulia dalam sitong hadis mana bita takalero seiriwayataki sareng al Imam As-Suyuti badereng sepo salamat pak depak alam berzering sepo kento salamat dari panapa jauh dari jurang seterbes ke apoi neraka. Ipa kakam mau orang itu ipa masuk dek kebunan si terbes ke swarga. Pon. Sampona salamat. Ipa padeng kapi kencerna bejeng ria, kencerna pasan ria, kencerna zakat ria, kencerna hajin ria, kencerna ria. Setuju amal bagus saya kelakoi alam dunia. Sekene ben sebanyak, sedemang ben seberak. Si raja ben sekene ipa padeng biar kencerna amal kaki. Orang itu non salah seneng bunga. Banyak amal bagus saya kesango ke alam kubur paski beda buembu teh beda tambahan teh beda tambahan bunga tambahan perak tambahan gagak tambahan mulja tambahan pangkat sampai orang gitu panas saja di dimang oleh tambahan bunga reta ya jarang tangkap bagusan ya lada pak kapti maki aimbu maki atambah sampai mator ke Gusti Allah ya kul pak orang gitu pamator ya Rabbi anna li hadihi. Ya Allah le kaimbatan kula tambang kento Gusti. Allah kaimbatan kula buimbu kapungan kaberakan kento Gusti. Qala ta'ala ajawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadhihi bistighfari waladika lak. Kakek tambah bunga, kakek tambah seneng, kakek tambah jember, kakek tambah perak jeria olen berakan nyok onakin pengaporan nak poton kakek siodi alam tunya kento para rabu si pada mulia tutibanin so perak bengasopo papangkian siang hari mangken derin perak derin senang derin gaga derin bangga kaulah apolong sateretanan akor sabelaan kompak sampak satatangkuan benin soe kabunga dari alam kubur para rabu si pada mulia. Namilan na tore dan kulaban pancin dengan nataim ngalak paburukan tore kalaban panapas bahas tore kacong ceping kaula ajunan cendi karuwat masalah sangkolan dunya na takwa aba tulimate kacong ceping kita sangkolan saba kita sangkolan talon kita kebayaki Roma kita tumanin dunya cendi ruwat sakenta cendi tore dah pada ruwat dah pada sosa bahkan wajib panjenengan ruwada dak remah abe takok berangkat ka kopur kacong ceping izin aki dalam kabadan belik kita sangkulen ilmu agama panik kamu nika ruwada teh panik kamu nika susah jadi tore bunga panjenengan atatang ke sareng para masyayikh atatang ke kalaban orang ngorok Al-Quran murok ya Allah kelanonon paling raja gencerna karonon orang ngorok Al-Quran karonon hasiat depan apa pak alif ba ta asa selamat dari penyakit taun selamat dari penyakit corona apa boleh orang si murok Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Apa boleh orang semuruk? Wajib ala kulli muslimin mukallafin wajib atas orang Islam siapapun mukallaf wajib uning ka into
teh. Murok alep. Pangiran bila matorona adab. Mun iker langker beda orang rok morok burung sematorona musibah. Alhamdulillah. Jadi orang sama dari telima ulama selamat dunia akhir. Orang atatang keben ulama untung dunia akhir. Into para rebus pada mulia. Nah, makin pongpong ingat. Ndak ada memakai. Tero andi anak foto bagus. Tero andi anak foto sama bunga macam bertunya akhirat. Benih namun ke into hasil itu. Badawirit ben marin bajang pak. Gempang cek gempang. Keng keutamaan nah barakan cek luas pak. Montoro jemper di dalam keluarga ambu sekenceng atau karan laki bini. Tuh. Montoro murah rezeki. Montoro teka hajat. Lancar di dalam setujuan urusan bagus bentro ika bagus nak poton ibila mari bajang sebelum apesa dari tahiyat sebelum auba dari tojun tahiyat akhir ento tojun tahiyat akhir gitu waktu ngolok salam marin ngolok salam assalamualaikum warahmatullah mau sebenapa biar saki Rabbighfirli wali walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani saghira. Ting dapat kalimat pas paterros kebudinon. Mulain marin dari salat duhur tak kira sampai seminggu non. Korpaman tepat konsentrasi payakin kun mare maja lain isen ate. Lain isen dede. Sendi anak bagus saja nak tambah bagus. Sendi anak cuba kalaban berokan doa kala awba tatina foto bagus. Amin Allahumma. Mayu abarin bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya Rabbighfirli wali walidayya Rabbighfirli. Kenapa arti diri saya baca kentonon doh sangat utama pak. Dalam mah ya Allah mambu kan Israel ya Allah mambu sapor akitusan ya Allah. Penmarin bajang mapunga mambu. Dalam mah pancinengan nak poton bakal andi anak foto bagus. Waktu pancinengan berangkat ke alam kubur deki anak sebagus gelak pak bakal malu sebagus dek kapancinengan artena kebagusan isi yang are mangken deki bekal iteros akin bina foto kaula ajunan malaka itu cepon haul pertama toreh sangko lagi kana foto acara kita jok sampai pege selamaki bede langit ben bumi selamaki bede siang ben malam muga mantar lalakon bagus kento iteros akin bina foto kantos ke are kiamat bisa yarap tekala setahun sekalian dari dalam kubur tanpa pone kacong jeping kaula ajunan ben maren bajang alolong ka Gusti Allah abur main ka Gusti Allah nyoon ka Gusti Allah nyoon aki kaula ajunan nyoon aki pangapora ben rahmat untuk kaula ajunan deka Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah tuti cek kalau pensi ngak Rabbighfirli wali walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani saghira jembar riyadaki murah rezeki lancar teka hajat bagus nak poton kantos kare kiamat amin Allahumma amin keintoh barakan along kolong sataretanan sapeuleun nyambung bala kalaban bala seki odi bencukan nyambung bala kalaban bala sampun wafat orang separat tudak ka Gusti Allah artena orang separat tuh panggil ke akhirat teh untuk epenta tanggung jawab satu aja kalakonna sama Saudi alam dunia apa boleh orang seco ucok akan tiba aba kento setai berengkol laku du malam artena ngingain orang wafat kento non
Hakikatnya boleh tujuh kengingan na seki odi. Apa boleh korokun pujuk Lemban, pujuk Samsuddin, pujuk Abdullah, pujuk Abdul Mannan. Sesalamat dari setan. Bedereng bagusan ban kanjeng Nabi Muhammad. Ada. Bedereng muljan ban kanjeng Nabi Muhammad. Ada. Babada kabulan Allah selebi kaleburin mungku Allah. Etempang kanjeng Nabi Muhammad. Ada. Kanjeng Nabi Muhammad paling muljan kabulan Allah, paling bagus kabulan Allah, paling ikaleburin bi Gusti Allah dari kalangan para kabulan, dari kalangan para makhluk. Kelenon teh palain dari setan. Padahal gila pada ayat umum tentang neraka kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dari macam tafsir Jamal, ay kullu makhluqah dha'iqatul maut. Setujuan makhluk rib bekal ngalamin mati. Panikai capo kita bi ayat para nabi, para rasul, manusia, jin, hewan, malaikat, bahkan malaikat maut tak selamat dari setan. Tokan cabudanya thumma ilaina turja'un. Ibalin telo kali dalam Al-Quran dari bahayan patete. Para nabi, para rasul, para malaikat, jin, manusia, hewan masuk ke kapi dah kedebu kullu nafsin. Tapi kanjeng Nabi Muhammad burna Allah yang sayangna Allah paling muljan kabulan Allah. Iberin ayat khusus tentang masalah setan kalau berdebu innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad ajunan bekal setan pada ben ureng-ureng karo bekal mati ya kapi ajunan pada tak selamat dari setan. Namung non iwak kotoran ayat kento cebon beni sosa kanjeng Nabi Muhammad, beni ruwet kanjeng Nabi Muhammad, beni posan beringsang kanjeng Nabi Muhammad. Iwak ko beda kabar innaka mayyitun sampian bekal setan Muhammad. Tapi kanjeng Nabi Muhammad perak pak masa penikah mak boleh kanjeng Nabi pak tatanggerareng bagus itu tak pernah ya alam dunia teh. Tatanggerareng mukmin bagus itu tak pernah ya alam dunia. Karena alam dunia kento cepon kanjeng Nabi Muhammad an dunya sijnul mukmin. Alam dunia kento penjaran reng iman reng mukmin. Lereng bedilem penjara kento makelah ngakan ko ajam ngakan ko telur ageja seberingan pakun tak pernah teh keburu se keluar. Mun pancingan tak ngalamin masuk penjara ya tak rasa aki. Tapi Malik dukale masuk penjara i Mekah teh. Malik masuk penjara dukale. Kento kelanun kadang isi tong are kerem nasib Bukhari teh. Kadang bade sen Nurul Islam buat karangan-karangan selain. Tetirroh kena ipabeli beni ipabeli kejasat sebeni jarat. Mun karwai kakan tanah ben ula. Tetapi ipabeli dia kejasat badan sebangsa alam barzah, badan sealos kajasadil malaika. Pada ben jasad malaikat. Dalam mah jasad alos kento, jasad alos kento non, make jasad si alos jadi bentun raja. Mun masuk kalau bengkene bisa masuk. Kento jasad alos. Tapi mun jasaduna badan dan kuna saya kiba di alam dunia saya pun demi makam karo jasadun kasifun jasad sekasar tetapi beni karuah beni pamasok ke karuah karena hadisnya tentang masalah rabun mungkar nakir wa yu'idanihi. Coba malaikat mungkar nakir jadi matoju deka mayit di konjang pas itanya aki marrabbuka wa man nabiyuka coba lah koro ada mayit toju takun Allah dajah adeba benih badan karu saya masukin roh badan sebangsa alam barzah. Lo alam barzah itu tak bisa pandang ikatln kalaban basor matan cetak
tatapi katelen kalaban basiroh matan ate ento teh senga ibadan kula ben pancingan kita beda dua soca beda basor ka ento matan cetak gandeng Madura beda basiroh matan ate le mata ate dan kula ento mangken buta ciripan kalaban tusah tak ning melak mun kadung kento basiran abuka teh benih karoni ngalen kalangi kapeng sitong terbes ke di atas sana lagi kapeng petok bisa nih ngalen dek aras contoh pasera kento siandi basirah dua golongan al-anbiya wal aulia para nabi jelas ampunan abuka basiran para ring wali orang-orang wali abuka dalam Martin nang hadis qudsi kuntu sama kuntu basara kuntu yada kuntu rijlah kakasen Allah ring wali kento engkau jadi kuping engkau jadi mata engkau jadi tangan engkau jadi sokon nah pon arti singkat dari hadis qudsi kento taretan bingko ijaga socan maleta maksiat ijaga bingko piarsan maleta maksiat ijaga bingko tanangan maleta ngalakunin dosa ijaga bingko sokon maleta ajalan kakalakuan dosa tetapi as-sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki andi arte lain ngertiin dek kain hadis dalam matan socan ringgul di jadi tangga kasih deki bisa ninggalin dek orang lain setak ngatela piarsan biasa mirang dekah suara si orang lain tak ngiding tanah ngajiria bisa ngangka dak orang lain ikan pulin tak bisa ngangka tapi bireng si uli karo ecer sekaciren bisa ngangka paden jiria deki mun ajalanan orang lain ngabutuh aki telo hari telo malam sedepa mun ring wali jiri satengkan le temu depa kento barar busa pada mun jereng wali nah coba kadapan apa contoh besiroh sini ngalen dak kaseksa kubur pertanyaan kubur terus paling akhir iman waktu sedan Sayyidina Umar ibn al-Khattab sampuna Sayyidina Umar mari bendemi kubur lagi Sayyidina Ali tak peleman dari penguburan teroningal natanya jawab Sayyidina Umar ben malaikat mungkar nakir pon ningalen kalaban panapa niarsa kalaban panapa benih kalaban besar tapi ninggalin Sayyidina Ali kalaban basirah paningal ate pon dari macam pon teh tinggal rabu malaikat mungkar nakir senyantir ke Sayyidina Umar teh abrijingan malaikat mungkar ben malaikat nakir dari mabrijingan malaikat nakir ada bu ke malaikat mungkar eko iya apa innahu Umar siraju ahlil jannah Arya saya tanyakin kosong akhir Arya Umar Arya lampun ahli swarga walala tak usah tanya aki jelang Umar duki tanya akin jadi Arya lampun ahli swarga Arya jawab di malaikat mungkar abu tak bisa cereng perintah ada sapan kuat teh cereng perintah sesuai teh malaikat itu syafadin dengan Al-Quran pakwa alaiha malaikatun giladun syidat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun malaikat kenton mun ipakon segera apa boleh pas ating kelepakonan tak ada malaikat ating kelepakon yujo ngari perintah kir ncan malaikat mungkar paku ditanya akin kok iya mayu keng sengak jadi Umar deh itu nama ke siapa lah ada iya telu jak maturen akhirnya tali tanya aki ya Umar bi malaikat mungkar jawab labbaik iki malaikat napa marrabbuka sera pangeran sampian benia jawab teh Sayyidina Umar nyubel kieu teh wa marrabbukuma kuat teh marrabbuka siapa pangeran kakek jawab istri Umar wa marrabbukuma pangeran sampian si kedua panika pasere jadi malaikat nakir ada abu ke malaikat mungkar alam aqul laka innahu Umar engkau tak lama ringo cak begila kakak ya marari ya benih yang sabiasa nih kanon laka itu Sayyidina Ali si arkam ninggalin kalaban panapa kalaban paningala ate tetih
seksa kubur, nikmat kubur kento beda kalaban dalil ayat. Kenapa ayat dah? Tore takok balik kento senada aki aja enggak kak kantok. Ampun cang kai peta, angkai dalil, angkai alasan. Ceng pada kakek mangkat dibudun boleh, gendeng, tak ngaji. Ngon ngaji pun tenon. Ada orang alim, wah, ya tak dosa kalian sendet tak, malah tak perian ke selain. Sendet cekel je tak dosa, malah tak perian ke lebih selain. Malah tak perian ke lebih tatangke. Kenapa dalil je pada siksa kubur? Coba singkat. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab. Cukup ayat sitong kento Syekh Mutawalli Sya'rawi tanya aki bada siksa kubur bada nikmat kubur bada liqaulihi ta'ala karena bada dibun Allah ta'ala an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu